Katasora Koilan Shungo, that Omono fully sponsored Kate Awards in Emile, that Ono tournament first prize is champion of the 1 lakh money, the runners to get 50,000 money, they trophy of 1 lakh. Also, Utukarai, Jesini, Katasora Koilan Shungo, Benai, I play a handbike, Tai, Tinini Ho, Utuni, James Tanabai, Saivanga, was a football tournament of Hatan, player of entry Maya, Tai, Omo, Simna Virat Omani, the DC, Village Council, the Tomabani, or Village Council, Visino or Kela, or tournament, with the Zagnai, Evo, Hatan Nikul player of participate Makaya, Tai, Kuru higher Matuya, Tai, A division, B division, C division of Tunai Rongibo, or tournament of Bormathingani, and Kanaka, Evon Zeo, Tunaman Kaham, Karaki, or the village level is a football tournament by Jaconi, or para level is a talent company, or talent no, Nahare, Evo, Kaham, platform of Sumani Bagani or Tunahazago, Omono player. Hambai, Apollo the committee wrote a singing. One saying Honorable MLA and Minister Singing for Service with the Novo Hambai Apollo. They had sing TTDC Hapango, Keladula, football only, cricket only, volleyball only, Jotto Keladula sing. Bahagi Kusum Sagat with him and seen there. I don't need to tell you, I get to some of them with the 7 of the plan. Among football, the tournament, Isaac Mini, I will see the most Harati Prahastic, Lumino, Toto Zagan of Pajamito, among CPTC Hapan, I see the MDC Tomero, see the MLA Tomero, the second months of work to was very good. Over the recently, there is a Samu, the Hanya Samu, Hanya Maria Plajak, Drugs of Plajak, but Divino dominant Hanya Nation Plajak of Robo, so normally we Kaladula, they were interested by the Bagino or Sini. Sakar Mugo, they Hagino, Dini or Katasona Mato, Omo Pilla, Barpaya, Omo Didio Barpayo, or Katasona Mato, since it happened. Kaisa untuk mengenai Marco Bahiti itu baik itu. Kaiman si Honorable MUS, Minister, si Dewan Saini, si Honorable MDC, si Joto Miliraino untuk mengenai Marco Bahiti itu baik itu. Kaiman kami si untuk mengenai bukan salah. Ego advance school kong saglak, kuk kaham kobor, norok season of, eba all over what is said, kaisa kok tuan. Kaham norok orang tadi itu. Makanya, orang directly finish kalian, sini honorable MUS sini MDC sini tapi sini bukan di sini kok tuan kaham sampai tahu Katasora field ground ini bagi. Orang football tournament jekun kaisa BC champion nai, jekun kaisa BC runners nai, tapi Chennai botong nai, GP nai botong nai, orang khas mulai awal. Tournament, tournament kaham kulkai, pair lainnya itu komiti orang painnya, এবং তিনি পুইলা খেলা উদ্বোধনী খেলাও সিনি কৃষ্ণপুর বিসি তাই সিনি বরগাল বিসি মিসিং খেলা নি দङ ও খেলাবো কাহাম উনকে ডিসিপ্লিন বাই পাইডর ইনটু তাই যতর কাহাম পে থুলাই দিন কারণ কি থুলাই মানে বিসিং পে Katasora amjadi ubai খুব পক্ষ কাহাম ফেলে তাই শেষ দিকে অপর সালাইতেছে তাও কামি আমসায় যত কামিও ফুটবলनि প্রতি सिगांनिसे देवा हामसो मुंबांबाय उसिगांबो कमागारि माथो कायसा टुर्नामेन्ट बायफु लुपुरंनि जे इन्ट्रेस्ट आफु मुका सिगांनि बोसोरावबो गोबां मानसिया गुरैनो दङ बेयाव बोसोरावबो बिनि
비니너 사로 따로스 저러 시즌 이바이스니 사타 풋볼 토너먼트 타니 우두도 만게 너는 시다고 시니 कामयाब फुटबल की पोजीशन इंटरेस्ट और इंटरेस्ट नो टोलीवुड इदिसराय कोलायनि टेलेन्ट नो तेबो कुसा कारन बागिनो जों क्रिकेट से हाबा उतुगनो हानाय जों उतुगनो हानाय सिनिसराय कोलायनि भबिष्यतआव तेबो बायदि जों साथा खालायमान सुरु खेला दुलानि बिसिंथिया लेखा फरानि बिसिंथि बा विभिन्न फिल्डनो जों मानायनाय ताइ सिनि टिचार्सनि भबिष्यतआव जों साथा खायदेनि जों जत याको याकै सिनि एमएलए एमबिसिनि लायि बुबाग्रानि लिडारशिपनि बिसिंथि जों तेबो जों साथा खायदेनि अमनो सिनि एम सिनि नाहारमु अमनो लास्ट of the job of Sarai Katasura, the Kolan committee of Kolan Songa or Nokamga football tournament of Pine Lady, Kamjunga Muturi, which became up Muturi, Unu, side by Vini Yago of the Kevin of support the mutual Matone. যত যে কমিটি তোমরা মিউচুয়াল হিসাবে যত ভাই অবমাই নিজের বিসি কাটাছড়া বিসি নিনো বিসি সাপোর্ট খাইতে হইয়া অমনা অমনি তোমরা একদম আং সামো করতাম যখন কাম করতে পাইলে দি যখন তাইছে কংগ্রেচুলেশন ফাইনাল প্লে তাইছে হাইলেন চেষ্টা করে তাও সেকেন্ড হাফ খেলা দিয়ে তো চাই নাই আগামী কংগ্রেস যেতে দিয়ে বছর আন ধরো মুখে দিছে sao phải cái nông này cái sao beleg na hambai media takut sungna tini je MLA Cup no football tournament chini sara tripura coverage khana chini rimai bising tin no khaimani bagai beleg na hambai to satekle je tini ni je inauguration program mo tinaro hijack chini TTI sini CM respected sir Runel Deborma tai hijack chini Tripura hastini মন্ত্রী বরং স্যার বিশ্বকিত দেববর্মা তাই ফাইজাক চিনি টিটিআইডি চিনি ফার্মার এম তাই প্রেজেন্ট এনডিসি বরং স্যার রবীন্দ্র দেববর্মা কথা বেলেগেন जों খাতং থকা দিননি অসাল বরণ মাनै দিননি যে ইনোগ্রেশন প্রোগ্রাম মুসিকাই নাইথমনি বাগै अब তিনি তো MLA Cup বহি যাব ববা হাইব ভাই নং আর নিয়ম রখিসা সাवरी के চাও MLA Cup বলতে जोंरो जों सिनि सिनाम চেনিনো কাছা হেজানো ব্লক নি 21টা বিসিনো হাকা তারপরে মোহনপুর ব্লক নি 6টা গ্রাম পঞ্চায়েত ন হাকা সিননা লোকেল ओंखाय तो अपनी अ टुर्नामेन्ट नि रुल्स एंड रेगुलेशन सानाङै तो गोबांमा साना नांखाय तो मा सानाय हेके जों अ टुर्नामेन्ट नि जेटा रुल्स किसिसा नंनि खान सावै आवाय मुंगिनाय ताम नेके जोंनि महंगे कासे बिसि वाइस न हिनमानो ताम कासे बिसिनि कासे बिसिओ थंमांगला अमहाय रक्ता अब नाहार मुंता मनों नि जे अमो नाहार मुंगे तो जों सिनि एमएन प्रोजेक्ट इंगे तो जों चिनिओ थिनांनि जे सिकलानि जे कुबुइ फाननो सिनि कुबुइ सामुगो फनाङै सिनि सोसाइटी न गाहाम फाइनालनि न सिनि कासा उद्देश्य ताई आमचाइरगो जे हामिया बाचाया तम सित्रा आमतै हाय सिकला तलाय रं किजि जे तमाने अब्रनो जों जते आमदै जाग्रो इनभल्व खायतै गाहाम जागावो इनभल्व खायै जते सोसाइटीनि हामख्रायो सामुं फनांनाय बागिनो चिनि अमहाय सामुं फनांमारो चिनि अमहाय इनिशिएटिभ ना हामरता फार्स्ट प्राइज बुसर ना राना आप बुसर ओ MLA Cup no फुटबल टुर्नामेन्ट फार्स्ट प्राइज ना जों 1 लाख with trophy and runners up होंगे 50,000 and trophy तारपरे मैन ऑफ द मैच प्रतिटा मैच मैन ऑफ द मैच नि ट्रफी दंनाय कमिटी काम ना काम पड़तों आं दे आं एनेक तो कमिटी नि तमनाय वाइस चेयरमैन बुंगे आने नीलमणि देव इस रथ यात्रा के पावन अवसर पर स्वर्ण कमल ज्वेलर्स लेकर आया है स्वर्ण वर्षा 1 जुलाई से 25 जुलाई तक। अपना पुराना गोल्ड उसकी प्योरिटी के हिसाब से कंप्लीट वैल्यू पर एक्सचेंज कीजिए। पाइए गोल्ड ज्वेलरी के मेकिंग चार्ज पर 30% ऑफ और डायमंड ज्वेलरी के मेकिंग चार्ज पर 100% ऑफ। हर परचेज पर अशोर्ड गिफ्ट्स भी और सिर्फ बिल अमाउंट का 25% पे करके अपना गोल्ड रेट आज ही बुक कीजिए। तो इस रथ यात्रा खुशियों के साथ बचतों की भी हो स्वर्ण वर्षा। स्वर्ण कमल ज्वेलर्स, विश्वास, गुणवत्ता और बेहतरीन डिजाइन का नाम।
নার্সিং বা প্যারামেডিক্যাল কোর্সের জন্য কি আপনারা অন্য কোনো রাজ্যে যাওয়ার কথা ভাবছেন? বাড়ি থেকে দূরে থাকা, খরচ বেশি হওয়া আর নতুন পরিবেশে মানিয়ে নেওয়ার জন্য ঝামেলা, কেন এইসবের মধ্যে যাবেন? এখন ত্রিপুরাতেই আপনাদের জন্য রয়েছে একটি দারুণ সুযোগ। আমি বলছি বিনায়কা ইনস্টিটিউট অফ হেলথ সায়েন্সেস এর জন্য, যেখানে অ্যাডমিশন প্রসেস শুরু হয়ে গেছে। জিএনএম, বিএসসি নার্সিং, বিএমএনএস আর বিএমএরাইট এর মতো ক্যারিয়ার ওরিয়েন্টেড কোর্সেস এর জন্য অ্যাডমিশন আরও। সবচেয়ে বড় সুবিধা হলো এই ইনস্টিটিউটটি ত্রিপুরা ইউনিভার্সিটির সাথে অ্যাফিলিয়েটেড, যার জন্য আপনারা কোয়ালিটি আর রেকগনাইজড এডুকেশন পেয়ে যাবেন। দ্য বেস্ট পার্ট অফ দিস ইনস্টিটিউশন ইজ নো ডোনেশন, নো ব্রোকার। আপনারা নিজেই বিনায়ক ইনস্টিটিউট অফ হেলথ সায়েন্সেসে এসে নিজের অ্যাডমিশন করিয়ে নিতে পারবেন। যদি আপনাদেরও স্বপ্ন হয় হেলথ কেয়ার সেক্টরে একটি সাকসেসফুল ক্যারিয়ার গড়ে তোলা, তাহলে এই সুযোগটি হাতছাড়া করবেন না। Vinayaka